अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ एम एस खटक। जैसे कि आपको पता है हम इलेक्ट्रोनिक्स का हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। तो हमने एग्जांपल स्टार्ट की हुई थी, ये हमारी दूसरी वीडियो है। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल 1.7। ग्रिफ्थ की बुक है ये, इलेक्ट्रोडायनामिक्स 1। तो हमारे पास एग्जांपल में हमें सरफेस इंटीग्रल हमने फाइंड करना है। सरफेस इंटीग्रल के लिए हमने क्या करना है, ये हमें गिवन है कि हमारे पास फंक्शन गिवन है v इज इक्वल टू एक्स जी एक्स हेड प्लस टू एक्स वाई इंटू वाई हेड प्लस वाई इंटू जी स्क्र माइनस 3 इंटू जी हेड। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ये डायग्राम फिगर जो है हमारे पास गिवन है। यूनिट हमने 2 यूनिट जो प्रॉब्लम है हमें गिवन की हुई है। तो ये हमारे पास क्यूबिक की फॉर्म में है, क्यूब है एक। तो इसके हमारे पास 6 सरफेसेस है, 6 फेसेस है। 1, ये हमारे पास 2 जो बैक साइड पे है, ये 3 और ये 4 हमारे पास, 5th हमारे पास ऊपर और 6 हमारे पास डाउनवर्ड। तो हमने सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है। इसका सरफेस इंटीग्रल का हमारे पास क्या फार्मूला है, सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डॉट डी ए। डी ए हमारे पास, क्योंकि हम सरफेस फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास सरफेस की वजह से डी ए आ जाता है। तो हमने सरफेस 1 जो ये फ्रंट वाला हमने सरफेस लिया है, ये हमने लेना। तो हमारे पास जो है इसमें हमने अब वैल्यू देखनी है। हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो x है, x की ये वैल्यू है, यहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 2। डी वाई ये हमारे पास है, डी वाई हमारे पास स्टार्ट होता है 0 से 2 तक। और सिमिलरली हमारे पास डी जेड जो है ये हमारे पास ओरिजिन है 0 से 2 तक। क्योंकि एरिया है, एरिया के लिए हमारे पास 2 लेंथ जरूरी है। तो x की हमारे पास वही फिक्स वैल्यू, क्योंकि हम x फाइंड कर रहे हैं, तो x की हमारे पास जो भी वैल्यू होगी, जितनी भी यूनिट x1 x2 और 3, क्योंकि हमें 2 यूनिट गिवन है तो x हमारे पास 2 आएगा। तो dy हमारे पास 0 से 2, dz इज इक्वल टू 0 से 2। तो हमारे पास dx जो है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि x ये कांस्टेंट है 2 की वैल्यू, उसका dx डेरिवेटिव जब हम लेंगे dx हम, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास डी है, क्योंकि एरिया है 2 लेंथेस है, तो एक हमारे पास डी वाई और एक डी जी। हम किस डायरेक्शन में फाइंड कर रहे हैं, वो हम एक्स यूनिट डायरेक्शन में, क्योंकि हमने एक्स का कंपोनेंट लिया है सरफेस 1 के लिए। अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे इंटीग्रल वी डॉट डी इज इक्वल टू ये, क्योंकि हमारे पास डी वाई है और डी जेड है, तो हमारे पास दो इंटीग्रल आएंगे, दो 0 से 2 लिमिट, और दोनों का हमारे पास लिमिट जो है वो सेम है 0 से 2। हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे v के, और डॉट डी ए है, तो ये हमारे पास डॉट आ गया। डी ए की हमारे पास वैल्यू है डी वाई डी जी एक्स डायरेक्शन में। अब हम क्या करेंगे कि ये हमने अलग अलग 0 से 2 इंटीग्रल 0 से 2 टू एक्स जी डी वाई डी जी, 2x जी डी वाई डी जी, ये हमारे पास, ये हमने एक अलहदा पार्ट लिया है इसका, ये वाला पहला। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, हमने जो x की वैल्यू हमें पता है वो हमारे पास है x इज इक्वल टू 2। तो इसकी जगह हमने 2 पुट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 2 4 आ गया 0। ये हमने वही लिमिट अप्लाई की है 4g डी जी डी वाई। तो ये 4 हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास बाहर आ जाएगा। लिमिट हम अप्लाई करेंगे, ये 0 से 2 जी डी जी, और ये हमारे पास y के साथ कोई डी वाई का कोई कंपोनेंट नहीं, डायरेक्ट हमारे पास डी वाई आ गया 0 से 2, हमारे पास लिमिट आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूले के मुताबिक जी स्क्र ओवर 2 आ जाएगा। जो हमारे पास फार्मूला होता है एन पावर, जो जो भी जो, क्योंकि हमारे पास जो पावर है तो वो ऊपर आ जाती है जी स्क्र, और जितनी पावर वो नीचे आ जाती है। जी स्क्र ओवर 2 डॉट, ये हमारे पास डी वाई का इंटीग्रल जब हम लेंगे वाई। अब हमारे पास जो लिमिट है वो 0 से 2 है, सेम लिमिट है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू जी की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे ऊपर लिमिट वाली, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर और 2 डॉट 2 आ जाएगा। 0 दोनों माइनस 0 0 करें तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। सो 4 इंटू 4 और 2 डॉट 2, तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। अब हमारे पास सरफेस 2 के लिए, सरफेस 2 हमारे पास कौन सी है, ये वाली ऊपर वाली। अब क्योंकि हमारे पास x के लिहाज से था ये, तो हमने सिर्फ जो x की डायरेक्शन में होंगे सिर्फ वही हम डेरिवेट इंटीग्रेट करेंगे। ये हमारे पास जो 2x जी था ये है हमारे पास x की डायरेक्शन में था, बाकी ये सब हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगे। तो हम अब
सरफेस टू की तरफ जाते हैं। सरफेस टू हमारे पास क्या है क्योंकि वो अपोजिट साइड में है तो हमारे पास एक्स जो पॉजिटिव एक्स होगा वो जीरो हो जाएगा, तो इसके डी एक्स भी हमारे पास जीरो हो जाएगा। डी वाई और डी जी हमारे पास सेम है, 0 से 2 यूनिट और 0 से 2 यूनिट। और डी ए जो हमारे पास है वो डी वाई डी जी, क्योंकि अब डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, पहले हमने पॉजिटिव लिया था, अब हम क्योंकि अपोजिट साइड पे सर्फेस टू जो है वो एक्स के अपोजिट बैकवर्ड साइड पे है, तो डायरेक्शन जो है माइनस एक्स सेट हो जाएगी, तो माइनस साइड पे चला जाएगा। फिर उसी तरह हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल वी डॉट डी है, 0 से 2 लिमिट लेंगे। उसी तरह हम वी की वैल्यू और डॉट डी की वैल्यू पुट करेंगे। सिमिलरली हमारे पास बाकी जीरो हो जाएगी, जो एक्स की डायरेक्शन में होगा वही हम लेंगे, यानी 2xz एट एक्स है डी वाई डी जी एंड नेगेटिव एक्स है, इन डायरेक्शन हमारे पास अब हो जाएगी। तो नेगेटिव हमारे पास इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास 2xz dy और dz बच जाएगा। अब x की वैल्यू हमें पता है हमारे पास जीरो है, तो x की हम वैल्यू जब इसमें जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास पूरा जीरो हो जाएगा। तो v डॉट डी हमारे पास जीरो की, तो सरफेस टू के लिए हमारे पास ये जीरो हो जाएगा। अब हम जाएंगे सरफेस थ्री की तरफ। सरफेस थ्री हमारे पास कौन सा है वाई वाला हमने जो कंसीडर किया था, ये वाला हमारे पास सरफेस थ्री है। तो इसमें हमारे पास जो वाई की वैल्यू है वो 2 यूनिट है। वाई कहाँ तक है? 2 यूनिट तक, यानी ओरिजिन से लेकर 2 तक। इसमें हमारे पास जो बाकी हैं वो तो ये हमारे y की वैल्यू हमारे पास 2 यूनिट है, तो dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0 से 2, और dz की वैल्यू यहाँ ये ओरिजिन है यहाँ जीरो है, 0 से 2 यूनिट तक। तो बाकी हम y के डायरेक्शन में अब हम लेंगे सरफेस थ्री के लिए, तो y की वैल्यू हमारे पास 2, dx 0 से 2 और dz जो लिमिट है 0 से 2 यानी ओरिजिन से 2 यूनिट तक। तो dy हमारे पास उसी तरह आ जाएगा। अब हम क्योंकि y ले रहे हैं, y की वैल्यू ले रहे हैं सरफेस थ्री, तो y के अलावा y की डायरेक्शन में सिर्फ आ जाएगा, y के अलावा जो होगा सरफेस 2 यूनिट्स हमारा, क्योंकि एरिया 2 लेंथेज है, तो 2 लेंथेज के हमारे पास एक dx आ जाएगा और एक डीजी। वाई हम इंक्लूड क्योंकि नहीं कर सकते, क्योंकि उसके डायरेक्शन में हमने फाइंड करना है डी ए। अब हम उसी तरह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वी डॉट डी ए, वे की वैल्यू हम अप्लाई करेंगे डॉट डी ए की वैल्यू हमारे पास डी एक्स डी जी वाई हेट है। अब जिसमें हमारे पास y की डायरेक्शन होगी यानी y हेट होगा, सिर्फ हम वही लेंगे, बाकी जो v की वैल्यू होगी वो हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास x+2 इंटू वाई हेट है, तो हम सिर्फ यही कंसीडर करेंगे, बाकी हमारे पास जीरो हो जाएंगे। जो बाकी v के कंपोनेंट है, जो हमारे पास फंक्शन गिवन है v का, वो बाकी हमारे पास चीज़ जीरो हो जाएगी। तो इंटीग्रल 0 से 2 हम लिमिट लेंगे दोनों इंटीग्रेशन, डी एक्स के लिए अलहदा इंटीग्रल और डी वाई डी जी के लिए अलहदा। x+2 ये y डॉट वाई, क्योंकि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जैसे i डॉट आई होता है या j डॉट जे होता है या k डॉट के होता है, 1 हो जाता है, तो इस तरह ये हमारे पास खत्म हो जाता है यानी 1 हो जाता है। तो x+2 डी एक्स डी जी हमारे पास आ जाएगा। अब हम अलहदा अलहदा अप्लाई करेंगे इंटीग्रल 0 से 2 x+2 इंटू डी एक्स, और हमारे पास डी जी के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 0 से 2 डी जी आ जाएगा। अब हम अप्लाई करेंगे लिमिट, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 2 आ जाएगा, प्लस ये कांस्टेंट है, यानी इसका हम अलहदा जब इंटीग्रल लेंगे कि इसका हमारे पास कैसे इंटीग्रल आ जाएगा, ये इसका यानी हम इधर अलहदा लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 dx आ जाएगा, यानी 0 से 2 2 dx, तो हमारे पास 2x आ जाएगा। इसका इंटीग्रल 0 से 2 हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे हम फिर, ये हम वैल्यू पुट करेंगे लिमिट की, तो एक्स 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, +2 इंटू 2, और ये जी के हमारे पास 2 आ जाएगा -0, यानी वो बाकी हमारे पास 0 है तो 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। अब हम सरफेस 4, सरफेस 4 हमारे पास कौन सा है जो y के अपोजिट है, y के अपोजिट तो पॉजिटिव y की, यानी हमारे पास सरफेस 4 हमने कौन सा लिया था ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 0 से
تو یہ پازیٹیو ویلیو ہم نے کنسیڈر کی ہے، تو اس کی جو اپوزٹ ہوگا یہ والا سرفیس، تو یہ ہمارے پاس یہ نہیں، یہاں ہمارے پاس وائی کی جو ویلیو ہوگی وہ مائنس ہوگی. تو ہمارے پاس باقی چیزیں وہی آ جائیں گی، صرف جو ڈائریکشن ہے پہلے پازیٹیو وائی تھا، اب جو ہمارے پاس ہے نیگیٹو وائی آ جائے گا. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، سرفیس فور کے لیے وائی ہمارے پاس زیرو آ جائے گا، کیونکہ پازیٹیو وائی کی زیرو آ جائے گی، ڈی وائی زیرو آ جائے گا. تو ڈی ایکس زیرو سے ٹو، ڈی زی زیرو سے ٹو، جو ہمارے پاس وہی لمٹ آ جائے گی. اب ڈائریکشن صرف ہمارے پاس چینج ہو جائے گی، یعنی ڈی وائی ہمارے پاس ڈی ایکس ڈی زی پہلے وائی تھا، اب مائنس وائی ہٹ آ جائے گا. اس سے اپلائی کریں گے وہی ہمارے پاس وی ڈاٹ ڈی اے ایکس پلس ٹو وائی انٹو وائی ڈاٹ ڈی اے کی ویلیو ہمارے پاس اب یہ آ جائے گی، ڈی ایکس ڈی زی مائنس ڈائریکشن وائی کی. مائنس سے ہمارے پاس انٹیگرل سے باہر آ جائے گا، تو ہم اسی طرح اس کو ہم انٹیگریٹ کریں گے، ایکس پلس ٹو انٹو ڈی ایکس ڈی زی آ جائے گا. جب اس کو ہم سالو کریں گے اسی طرح ہمارے پاس صرف ویلیو چینج آئے گی، جیسے ہمارے پاس کیونکہ صرف ڈائریکشن چینج ہے، جیسے ہمارے پاس یہ 12 پازیٹیو ویلیو آئی تھی، اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس نیگیٹو ویلیو آ جائے گی، -12 ہمارے پاس آ جائے گا. اب ہمارے پاس سرفیس ہے ففتھ ہمارے پاس کون سی سرفیس ہے جو زی کے ڈائریکشن میں ہے، تو زی از اکول ٹو 2، تو ڈی ایکس ڈی، یعنی ہمارے پاس جو ففتھ سرفیس ہے وہ ہم نے کون سی کنسیڈر کی ہے، یہ. تو یہ زی کے ڈائریکشن میں ہے ہمارے پاس، تو یہ ہمارے پاس زی کی جو ویلیو ہے وہ ہمارے پاس کون سی آ جائے گی، 2 آ جائے گی. ڈی وائی ڈی ایکس از اکول ٹو 0 سے 2، ڈی وائی 0 سے 2، تو ڈی اے کی ویلیو ہمارے پاس کیا آ جائے گی، ڈی ایکس ڈی وائی زی. تو ہم انٹیگرل اپلائی کریں گے، تو جو زی کی ڈائریکشن میں ہوگا وی کا کمپوننٹ صرف ہم وہی کنسیڈر کریں گے. تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا، یعنی یہ والا کمپوننٹ ہمارے پاس وی فنکشن میں زی کی ڈائریکشن میں ہے، تو ہم صرف یہی لیں گے. تو ہمارے پاس 5 انٹو زی اسکوائر مائنس 3 انٹو زی ہیڈ ڈاٹ ڈی اے کی ویلیو ڈی ایکس ڈی وائی ان زی ڈائریکشن. تو زی کی ہمارے پاس ویلیو جو ہے وہ 2 ہے، جو ہم اپلائی پٹ کریں گے زی، تو 2 اسکوائر ہمارے پاس. اب ہم سمپلیفائی کریں گے y انٹو 4، 2 اسکوائر 4 مائنس 3 انٹو ڈی ایکس ڈی وائی آ جائے گا ہمارے پاس. یہاں سے اب جب ہم 1 آ جائے گا y انٹو ڈی ایکس ڈی وائی آ جائے گا. اس پہ ہم جب لمٹ اپلائی کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، یہ وائی اسکوائر اور 2 0 سے 2 لمٹ، اور یہ ڈی ایکس کا انٹیگرل جب ہم لیں گے تو یہ ایکس 0 سے 2 لمٹ اپلائی کریں گے، تو ہمارے پاس 2 کا اسکوائر 4 اور 2 ڈاٹ باقی مائنس 0 کریں گے تو وہ سارا 0 ہو جائے گا. اسی طرح ایکس کی جگہ 2 مائنس 0 تو 2 آ جائے گا. تو جب سمپلیفائی کریں گے تو ہمارے پاس 4. اب سرفیس ایکس فکس ہمارے پاس جو سرفیس ہے وہ ہمارے پاس زی کی جو اپوزٹ سرفیس ہے، یعنی جہاں ہمارے پاس پازیٹیو جی ہے وہ 0 جو ہے ویلیو ڈی وائی اور ڈی ایکس کی وہی ہمارے پاس 0 سے 2 لمٹ ہو جائے گی. ڈی اے کی جگہ ہمارے پاس ڈی ایکس ڈی وائی اور ڈائریکشن صرف اپوزٹ ہو جائے گی ہمارے پاس مائنس زی، یعنی جو باقی ہمارے پاس سیم چیز ہوگی، یعنی ڈی اے کی ویلیو جو ہے ڈی ایکس ڈی وائی مائنس زی آ جائے گا. تو ہمارے پاس مائنس ہم انٹیگرل سے باہر لے لیں گے، تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، جب ہم ویلیو اپلائی کریں گے زی کی تو ہمارے پاس 0 ہے. تو یہ ہمارے پاس چیز 0 ہو جائے گی، 3 بائی ڈی ایکس ڈی وائی آ جائے گا. تو یہ ہم علیحدہ علیحدہ انٹیگرل اپلائی کریں گے، 3 بائی ڈی وائی اور ڈی ایکس پہ علیحدہ انٹیگرل 0 سے 2 لمٹ اپلائی کر کے انٹیگریٹ کریں گے، تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، سمپلیفائی کی ہم نے، یہ وائی اسکوائر اور 2 0 سے 2 اور ایکس یہ 0 سے 2 آ گیا. تو یہ ہمارے پاس جب ہم نے سمپلیفائی کیا اس کو تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا، 12 ڈیوائڈ بائی 12 بائی 2 ملٹیپلائی 2، یہ تو ہمارے پاس 12 ویلیو آ گئی. سو دا ٹوٹل فلکس، کیونکہ ہم یہ فلکس تھرو دا ایریا فائنڈ کر رہے تھے، انٹیگرل تھا سرفیس انٹیگرل، تو ٹوٹل فلکس کیا ہوگا، ہم 6 پارٹس سے جو ہمارے پاس آنسر آئے ہیں ساروں کو ہم ایڈ کر لیں گے. تو انٹیگرل ڈی وی ڈاٹ ڈی از اکول ٹو 16 پلس 0 پلس 12 مائنس 12 پلس 4 پلس 12، یہ جو ہم نے ساری ویلیو فائنڈ کی ہے 6 سرفیسز کی، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، ان کو ہم پلس مائنس کر لیں گے، پلس کر لیں گے سارا، جو مائنس جو ویلیو ہوگی مائنس کر لیں گے، تو ہمارے پاس 30. تو یہ ہمارے پاس ہوگا ٹوٹل فلکس تھرو دیٹ سرفیس، یعنی جو ہمارے پاس کیوب ہے جو ہمیں گیون ہے اس کے جتنی بھی سرفیس ہے اس کے تھرو جو ٹوٹل فلکس ہوگا وہ ہمارے پاس یا سرفیس انٹیگرل ہوگا وہ 32 یونٹ ہوگا. تو یہ تو ہمارا آج کا ایگزامپل تھی ہمارے پاس. تو
अगर आप लोगों को पसंद आए तो आपने मुझे फीडबैक देना, लाइक्स करना, कमेंट में बताना क्या है और मैं कैसे इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ और क्या क्या चीज़ें आपको समझ नहीं आई तो मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।